हाय गाइस अपनी सबके आज भी एकदम सुंदर जगह दे माटी बिक्री करा शेयर करुले मून आसे रिजनेबल रेट आसे और माटीला साइज भी डांगर आसे अपनी आईना साले तो खुशी पावो इतिया अपनी ऑन स्क्रीन दिखि थाका तो इतु आसे माटी बिक्री करुले थाका तो पानी खेती करा लगा माटी नय साइड साइड थाका तो पानी खेती करा लगा एरिया आसे इतिया अपनी ऑन स्क्रीन दिखि थाका तो इतु आसे साइज दुई पूरा माटी थाकिबो फर्टाइल माटी আছে আপনি নিজৰ কিনিনা ফার্ম হাউস নলিবি নিজৰ রেসিডেন্সিয়াল কাৰণে লাগি গলিবি পারব কিলে মানে মেইন রোড পৰা ইটু মাটিলা এরিয়া পৌঁছবলৈ কাৰণে লো 3 মিনিট আৰু 3 to half মিনিট ইছনা লয় এন্ড মাটি লোকেশন তো গাড়ী ৰাস্তা আছে কৈ কেনা ইটিবি আপনি হানকে জানাই দি আছে मेन रोड पर आहा रास्ता तो इतिया अपनी आनकी दिखाई दिया से मार्किंग करिना थका तो इतो आसे मेन रोड पर एंट्री कुरा लगा रास्ता तो आसे एंड लोकेशन स्पॉट तक गाड़ी जावले रास्ता आसे इतो ने अपनी हान घर खान बनावले कारणे सामान खान लुई जावले कारणे भी अपनी हान चिंता करबले काम नाय लोकेशन तक रास्ता आसे गाड़ी एकटा व्हाइट कलर दिखि आसे इतो आमी हान गाड़ी लुई जा लगा तो आसे एंड आमी हान थेंगब्रा जाइसे किले माने लोकेशन साइना जाबो गइना इतु जाला आसे आरो माटी इतिया अपनियान स्क्रीन दे दिखि आसे इतु दुई पूरा माटी दु इतु पूरा सेल कुरी आसे दे आरो एकदम डांगर आसे अपनियान भाग कुरिना मिलिगिना लो गुली पारबो लि मालिक प्रदे एक बार ने बिकाओ गइसे इतु बि अपनियान गे जानाइ दि आसे मालिकला कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन दे उलाय आसे कॉन्टैक्ट करिना आइबि मालिक पर नेगोशिएट करि दिबो बुझि কোন একবার দুই বড় লব তখন কিন্তু আর একদম ভালো বড় নেগোশিয়েট কৰি দিব কই দিবি জানাই দি আছে দে সব শেয়ার কৰি দিছে মই আপনি আনকে লোকেশন একদম ভাল জায়গা দে যে ডিজেফে মেইন রোড প্রায় ইয়াতে পৌঁছিবলৈ কাৰণে 3 মিনিট ইনাতে পৌঁছি যায় মন নিজৰ বিটা গাড়ী ৰাইছে আৰু লোকেশন তক গাড়ী যা আহিবলৈ পৌঁছিবলৈ কাৰণে ৰাস্তা আছে দে কন্টাক্ট নম্বৰ মালিকলা স্ক্রিন দে ওলাই আছে ইটোলা আস্কিং ৰেট আছে অনলি 120 দুই পুরা মাটি আছে আপনি হান ইটো ফুল লইছে বলি তো আৰু মালিক পৰা একবাৰ লইছে বলি তো ফুল মালিক পৰা একদম ভাল ৰেট দি দিম বুঝিলে তো 120 তো বেছি রিজনেবল আছে ইটো এরিয়া দে मतलब মেইন রোড পৰা মান দূৰবি নহয় তো আপনি হান লাগে বলি তো মালিক লগতে কন্টাক্ট কৰি না লগ পায় না আহিনা মাটিটো চাই না ডিল দু কৰি লবি কোনে টিভি জানাই দি আছে সো দ্যাটস অল উইথ দ্য ভিডিও থ্যাংক ইউ সো মাচ